बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एनएलपी विद कुरान का आज ये तीसरा सेशन है। इसमें आज जो हम बात करेंगे यकीन के हवाले से बात करेंगे कि यकीन की कुव्वत को हम किस तरह अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी से तमाम तर नेगेटिविटी हटाकर और मस्बत यानी पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा अपने करीब लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी के मामलात में पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव हासिल करेंगे, पॉजिटिविटी हासिल करेंगे। इसके लिए हमें जो एनएलपी की हमारी जो टेक्निक्स हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को यकीन दिलाना है किसी एक फोकस के ऊपर, और उस यकीन को यकीन के और अपने दरमियान किसी भी तरह का शक नहीं आने देना। जब हम कुरान को इतनी डिटेल के साथ, इतनी तफसील के साथ और इतने यकीन के साथ पढ़ेंगे तो हमें जगह जगह अल्लाह ताला के वो वादे, अल्लाह ताला की वो बातें और अल्लाह ताला का हमारे साथ होने का यकीन जब हमारे जहन में बैठ जाएगा तो हमारे लिए जिंदगी की मुश्किलात मुश्किलात नहीं रहेंगी। अब देखिए, यहाँ सूरह बकरा में कहा जा रहा है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एनएलपी भी हमें यही तालीम दे रहा है कि किस तरह से आप अपनी किसी भी ऐसी चीज को जो पॉजिटिव हो उसको उस पर यकीन करें, और बगैर यकीन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे पास जब तक किसी चीज पर यकीन की कैफियत तारी नहीं होगी उस वक्त तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला की जात ऐसी जात है कि जिस पर हमें हर हाल में यकीन रखना है, भरोसा रखना है और अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते की तरफ लेकर चलना है, और खुद ब खुद कामयाबी के दरवाजे हम पर खुलते चले जाएंगे। फिर यहाँ सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसे काफी होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि अल्लाह ने बगैर किसी शक व शुबे के, बगैर किसी भी रेफरेंस के डायरेक्ट हमें कहा है कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो वो इनफ है हमारे लिए, हमें फिर मजीद किसी भी झूठे सच्चे सहारों की जरूरत नहीं रहेगी। एनएलपी के मुताबिक भी यकीन और एतमाद एक ऐसी मजबूत जहनी हालतें हैं, ऐसी मजबूत जहनी हालत पैदा करता है इंसान के दिमाग में कि इंसान को अपनी तवानाइयों पर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है। यानी जो इंसान के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो हमें नहीं मालूम, जिसको हम जानना नहीं चाहते और खुद भी अपने आप से, दुनिया से तो छुपाते ही छुपाते हैं, खुद भी अपने आप से छुपाते हैं, जब हम अल्लाह पर यकीन रखना शुरू कर देंगे तो हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई है। तो फिर इतना बड़ा इंसान का वजूद जो अशरफुल मखलूकात है उसको कैसे अल्लाह ताला हमें बेकार बना सकता है। तो यकीनन अल्लाह ने हमारे अंदर सलाहियतें दी हैं, और कौन कौन सी दी हैं यही तलाशना हमारा असल में काम है। अल्लाह ताला ने कहा है कि खुद को तलाश करो, अपने आप को पहचानो। जब रब को पहचानोगे तो अपने आप को खुद ब खुद पहचान सकोगे। यहाँ पर सूरह आले इमरान में कहा जा रहा है कि बस जब तुम अज़्म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये एनएलपी की गोल सेटिंग की टेक्निक है। कितना जो है बाहमी रब्त है, बाहमी एक ताल्लुक है कुरान में और एनएलपी की टेक्निक्स में, कि एनएलपी भी हमें कहता है कि कोई जो है गोल सेटिंग कर लें, कोई एक तखय्युल, कोई एक तसव्वुर अपने जहन में बिठा लें और फिर उसको फोकस बनाकर उस पर आप लग जाएं उसको हासिल करने के लिए, तो आपको वो मिल जाएगा। अल्लाह ताला भी यही कह रहा है कि अपना जब तुम अज़्म कर लो और अल्लाह पर भरोसा कर लो तो फिर बेशक भरोसा करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, यानी फिर उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला के जिम्मे चली जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है कि ये इंसान सारी कायनात छोड़कर सिर्फ रब पर भरोसा कर रहा है, तो रब के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो हमारे लिए वो तमाम रास्ते खोल दे
بات کا یقین اس نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیے کہ یہ جو ہمارے پاس تصورات ہیں، اچھا یہاں پر جو ہم نے پہلے اس دن اینکر کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ ہمیں قرآن کی آیتوں کو ایز اے اینکر اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے، اور جو بھی مشکل ہو اگر ہم ان آیات کو ریپیٹ کرتے رہیں اپنے زبان سے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، تو ہمارے لیے یقیناً آسانی ہوگی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور ہم کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی حادثے پہ، کسی بھی مشکلات کا اور پریشانی کا شکار ہوں گے، فوراً ایز اینکر وہ آیت ہمیں یاد آئے گی اور ہم بہت ریلیکس ہو جائیں گے، اور جب ہم ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو خود بخود ہم سے کچھ صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت نہ تو ہم سے کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی سمجھ کے قابل رہتے ہیں، صرف پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی آیت کو، اللہ کے یقین کو، اللہ کی کسی بات کو، اللہ کے کسی حکم کو، اللہ کی کسی خوشخبری کو اپنے ذہن میں ایز اے اینکر بٹھا دیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہوتا ہے، تو یقیناً ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، وہ رب کائنات ہے جو ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایز اے اینکر ہمیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو قرآنی آیات ہیں اس کو ایز اے ایفرمیشن ہمیں اپنے آپ میں اس کو عادی بنا کر اپنے آپ کے ساتھ رکھ لینا چاہیے، جیسے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اینکر کا سینٹنس ہے، سمجھ لیں ایک عادت ہے یا ایک ایسا یقین ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، تو یہ الفاظ NLP کے مطابق اس طرح کے یقین کے الفاظ کو بار بار دہرانے سے شعور اور لاشعور میں یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا شعور اور اپنا لاشعور جو ہے مضبوط کرنا ہے، تبھی ہماری زندگی انتہائی کامیاب ہوگی اور ہم ہر قسم کی پریشانی سے بچے رہیں گے۔ میرے ہر سیشن کا مقصد صرف آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے جڑ جائیے، یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی مشکل اتنی بڑی ہے ہی نہیں جتنی کہ آپ تصور کر کے بیٹھ گئے۔ صرف اللہ پر یقین رکھیے، دیکھیے آپ کی بڑی سے بڑی، جو آپ کو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر پریشانی نظر آ رہی ہے نا، محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کو اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، صرف آپ یہ قرآن کی تعلیمات NLP کے ریفرنس سے ہی صحیح ایک دفعہ اپنے ذہن میں اتاریں، اپنے دل میں بسائیں، پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی نہ صرف آسان ہو جائے گی بلکہ غموں سے چھٹکارا پا کر آپ خوشیوں کی وادی میں اترتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یقین رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔